हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। हमको आम चैनल बहुत बहुत स्वागत। तो काली जाइथिलु आमर सेठी जो रायकुमारे आमर सारंकर हॉस्टेल, तो वार्षिक उत्सव होता। तो सेठी समस्ते एमती गोटे किसी निरा टाइप नुआ टाइप होती। तो तेणुक मुझे भाविली आपण मान पाक पहुँचवा दरकार। तेणुक आपण मैंने एमती भल माने अधिकरू अधिक भल पाइबा और सपोर्ट दे था। तेणुक आपण मान नुआ नुआ ब्लॉग आसुव आउ जो मैंने फेसबुक रे अच्छा फेसबुक रे सही ना रे अच्छी। फेसबुक रे बाबू भाई, इंस्टाग्राम रे बाबू भाई, यूट्यूब रे बाबू भाई जमार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलेनि। प्रथम कर आम चैनल जो मैंने विजिट करुँच निहाती सब्सक्राइब करूँ। आ फेसबुक रे जो मैंने जाउछंती तो माने निहाती फॉलो करंतु। ओम तत्वाया मनमना सदा साते जमानो हवित्री अहेडमने मधुर संप्रमायो प्रमुक्ति स्वाहा नमनाय नमः। ओम शिवतमवाय सहस्रज्ञा माता पिता पांच देवी नोदसंतो सवितुर्विदेवतम सहस्रदा स्वाहा नमनाय पवित्र विष्णवे विष्णुभद्रे भवतः तुभ्यं नमः। ओम अयस्तान्य अप्रेर विश्वासुपास्ता सत्यमितमयाति अयानो जन्महारयानो देहि मे सजनं स्वाहा इदमग्नाय वैष्णवं नमः। ओम उदितमं वर्णं पासस्मदवाधमं विमध्यमं कृताय तथा वयमादित्यवृत्तवानागसोदितये श्याम स्वाहा इदं विदाय विदयितं नमः। ओम भवतः समस्तौ सुते प्रसादे वसौ मायते किंचितं मायते वतिञ्जात वेदसौ शिवो भवतः स्वाहा। समस्त स्वाहा को जणेबी कि कहूना इदं जात वेद भ्यापितं नमः। जते बेले भूता होती देबे सेते बेले स्वाहा कहबे अन्य ओम स्वाहा कहबे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आगे समस्ते गायत्री मंत्र छात्र दबा गायत्री मंत्र एवं उत्कल शिक्षा परिषद संपादक जोगेन्द्र बाबू एवं ये मंच को आपण मानक अति सुंदर भाव भावमुग्ध करुवा शिक्षक आर्थिक दास बाबू एवं आपण माने जो माने शिक्षा केन्द्र प्रतिष्ठाता इन और मालिक आपण कहंतु न कहंतु गोटे समय कहबा कि माटी कहा कोन सिखेबो। रायकमा रो प्राण प्राचुर्य का ऐश्वर्य आ नैसर्गिक परिवेश बड़ जंगल हेरा ए परिवेश समग्र ओडिसा को शिक्षार चिन्ह देछि। समग्र ओडिसा रे आज भी रायकमा प्रतिष्ठित व्यक्ति माने रायकमा विद्यानिकेतन भेटोइथरा रघुनाथ विद्यानिकेतन आउ सत्य साई विद्या केन्द्र जो माने भाषुଛନ୍ତି जो माने पाठ पढ़ी बड़ बड़ होइଛନ୍ତି से माने कहि परिबे ये रायकमार शिक्षार विकास से मार्ग के उच्चरे कोणी थरे रायकमावासी मान को आउ थरे आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करिबी जे मयूरभंज भली ए पुण्य माटी रे या बंध इलाका रे भद्रानो काल भावेने थकार सुदर्शन कहउछ। विश्व रे गोटे कथा मां भले माने जाने रखन को विश्व
ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର हाई जंप फर्स्ट प्राइज goes to प्रत्युष महंत मॉडल करी अतुल सर हमको प्रत्युष महंत फर्स्ट प्राइज फॉर हाई जंप जेवलिन थ्रो थर्ड प्राइज goes to काशीनाथ हाजरा सीनियर ग्रुप बॉयज चैंपियन पदवी आकाश पांडे क्लास संपादिका महोदय जते जते सिली जीवो जीवो ए सीनियर ग्रुप का हला विधान प्राइज goes to अनिता देवास्के क्लास 10 100 मीटर हाथ प्राइज goes to अनिता देवास्के मु संपादिका महोदय को अनुरोध करी पुरस्कार प्रदान करिए 100 मीटर सेकंड प्राइज goes to अर्पिता महंत क्लास 8 प्रधान सर को अनुरोध करी पुरस्कार प्रदान करिए अर्पिता महंत सेकंड प्राइज 100 मीटर भद्रता नम्रता आदि गुणକୁ ଶିଖି ନିଜ ଜୀବନକୁ କରିଥାଏ ସୁନ୍ଦର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଏହି ସତ୍ୟସାଇ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଏହି ସତ୍ୟସାଇ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା, ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କୋଭିଡ पवन बहिला धीरे 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 मेघ बरसिला छम छम कोइलिनको मीठा मीठा सुरे गाउँ छुआवे सरगम गाउँ छुआवे सरगम स्वागतम 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 मन पमाले फूल फुटिछि बसंत कहुछि किए आसिछि तेणु एनी फूल করে আমার দর্শককে কইবে ଫୁଲର ସବୁ ଦେଖିଛି, ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ବି ଅନେକ ନା। ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ କଥା କହିବେ ହେଲେ ଫୁଲ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ହଁ, ଏ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକିନା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପାଇଁ। কোন রঙ্গ খেলবে ହଁ, ମୋତେ ନା ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। They call me a god. 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 Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? କାରଣ ତୁମେ ଫୁଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛ।
ପଦ୍ମ ଭାଇ ପଜର ତାଳି ମାରୁଛୁ ନା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆମ୍ଭେ ରାଜାଧିରାଜ ଯମରାଜ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଉଛୁ ଯେ ମୃତକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର କୁକୁର ବିଲୁଆ ଶାଗୁଣା କୀଟାଣୁ ବୀଜାଣୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହବ ଅବଜେକ୍ସନ ମିଲଟ ଅର୍ଡର ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତୁମର ଏହି ପ୍ରକୃତିକି ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତିକର କ୍ଷମା କରିବେ ମହିମା ସବୁତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମର ଅବଜେକ୍ସନ କାହିଁକି ବାହାରେ କ୍ଷମା କରିବେ ମହିମା କ୍ଷମା କଲି ନା 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 କେମିତି କରେନି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରୁଛ ତୁମେ ମଣିମା ତାପରେ କଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କୀଟାଣୁ ବୀଜାଣୁ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ହଁ ଲାଙ୍ଗୁଡିଆ ପୋକ এইটা স্বতন্ত্র কেস স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলি পরা মশানিরে বিচার স্বতন্ত্র টুকি কোউ গুণা স্বতন্ত্র মহিমা ওহো সদা শীঘ্র বন্ধ করো এ কেস মহিমা মু আপনাଙ୍କ পক্ষର ଓକିଲ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି ହୁଏତ ଏ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ବହିର୍ଗତ କଥା ଓ ଧାରଣାକୁ କିପରି ଆସିଲା ମୁଁ ପ୍ରତି ମଣିଷର କର୍ମ ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ସାମଗ୍ରିକ ବିବରଣୀ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ହେତୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଇଟା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେସ୍ ମଶାଣିରେ କୋର୍ଟ ବସେଇବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିନଥାନ୍ତି ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଏ କେସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଗିଲା ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହିମା ମୃତକ ବିଷମର ସାନ୍ତରା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମହିମା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଜୀବନ ଆଦର୍ଶବାଦର ପୂଜାରୀ ଦୟା କ୍ଷମା ସେବା ତ୍ୟାଗର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସେ